बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑफिशियल दुआ वजीफ़ा के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत के साथ रखे, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुआ खत्मुल कुरआन लेकर आए हैं। तो इस बारे में इल्तमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको कोई भी पार्ट समझने में मुश्किल ना हो। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको हमारी फ्यूचर में अपलोड होने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुआए ख़त्मुल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिकुल्लि हर्फ़िम मिनल कुरानि हलावतन व बिकुल्लि जुज़इम मिनल कुरानि जज़ाअन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिलअल्फ़ि उल्फ़तन व बिलबाइ बरकतन व बित्ताइ तौबतन व बित्ताइ सवाबन व बिलजीमि जमालन व बिलहाइ हिकमतन व बिलखाइ खैरन व बिद्दालि दलीलन व बिज़्ज़ालि ज़काअन व बिर्राइ रहमतन व बिज़्ज़ाइ ज़कातन व बिस्सीनि सआदतन وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شق أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا. تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لازمی شیئر کیجیے گا، اور آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو ہم کس ٹاپک پر بنائیں وہ بھی کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.